Hello, so Monuge Ekpar, welcome Korea. Say Aji Abniange. Last time we update Korea say do mon especially mon de ja laga students kan kiman jo duk paya ase gari na paina. Edukon garne gari arrange kurubole duk paya na arrange kurina edu din kinna arrange kurubo parbo na naina no ekta mon duk pathagise. Hole bi finally edu din aigena joagali ba shuru kuri dise jagali bi ekta bus ase aur aji bi ekta bus chawole ase pichhe de ase. तो आमने वीडियो के साइड आगे भी पैसेंजर खान लोगों दे और मैं आमने ये की इन्फॉर्मेशन दी बोला आसे पिछे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी बोला आसे एदु करने आमने ये वीडियो लास्ट तक स्किप न करना मिस अंडरस्टैंड न हो करने एदु साइड वीडियो करना रिक्वेस्ट करा लागो था भी फर्स्ट जन आइडियास दे निकलू दो एदु के सीट सामान रखो कोई साथ दिलो बेटा देख सिया हमने टिकट लेना है ना आज टिकट हो जाए हमने तो हमने उसे ब्रो माती ने सीट बॉय टिकट लेना है ओबेसी चलो कोशिश करना बेरो दे प्लीज अच्छा सबके गुड इवनिंग दे आपने मोय न जाने पड़े मोला नाम ठोनका आसे और बुस्ती तो लेंगा मानु आसे और मोला काम अलग भी आसे होने भी especially konyang manukan aru naga manun garne voice against corruption goina bal hobo garne bal society hobo garne mon huru muru hole bi sharing goi thake aru kon mata subscriber thakbo kon subscribe koina ase yade boina ase sob manuk thanks aru aji amnen ge ekta apology bi ase aru khushi kotha bi ase sob amnen ge mix korobo na alaga ase first amnen ge moi mulal side te amnen ge maaf mangala to ki ase gilo to amnen ge comfortable enaga journey dibo para nai ইমান ভাল বা কৰো পাৰা নাই মন বি পিছি কোশিশ কৰা আছে আৰু বি কোশিশ কৰি আছে বাস আৰু বি আহাবলে আছে হলে আজি কাৰণে আমনে সাইড না থাকিলে বি জায়গা ভান হইলে বি কিনা হলে বি পাৰা তক এডজাস্ট কৰিব দেই গনা আমনে ৰিকোয়েস্ট কৰলা ফার্স্ট কথা জানাই দিয়া আছে এটো কাৰণে মানুহখন কিনা বি কব পাৰে হলে বি মইখন লাগা মেইন অবজেক্টিভ তো কি আছে বলে মন ডেস্টিনেশন একবার ছুটি পা লাগা তো নিজুলা ঘর মানুহগন নিজুলা আম্মা বাবাগে নথিকিনা সাল বি থাকা মনন বি থাকব পাৰে তো at least ticket karne do tension no hobo ticket karne do man to mundung no hobo especially exams dina thaga students kan garne be ticket karne do tension hoina exam kitab be bhar purina na para khan iton be thage don gane sob bhabna goina enaga arrange kuri dia laga ase अच्छा तो आज भी ब्रो टिंगलेम आसे मोलरोडे तो मुझे ना एक ही मनु आसे एक ही मनु इधर कोई ब्रदर को इधर कोई तो किना काम गुले बे भावना कोई थाका और ताकि भी शेयर करना और मुझे एकला नय मनु खन के आसे मला अलखन स्पेशली ब्रदर चिंबा टाइम थाकले भी चैनल आइन नाइले भी इना एक आइडिया शेयर करना और एनकरेजमेंट ना अरे ब्रो अपनी भावना को ठीक আছে তো না इन्हें encouragement करो पिछले दामों को दास तो आज second day हो या से तो जागली ब्रह्मांड ला भावना कोई था गाड़ी भी पावनो ना वो इमान कोई दिया अब जितने गाड़ी पाने को शुक्ल क्यों हो ना स्वयं पता होने भावना कुछ है बोले भी बाहर ब्रा मान तो पैसेंजर खान लगा भावना निश्चित नहीं ले भी बारह तक मन कोशिश कोई ना इधर तक पहुंच गया से तो आपने ये ब्रो एकदम थिंग्स दिया से किम सब वो और आज ही तो आपने ला बर्थडे भी आसे तो आपने ला बर्थडे मनन एंजॉय करे बोले भी इतने भी मुझे दुख पाइना ना विंडो हमारा पूछना ना होला बोले भी इतने भी दुख पाइना मुझे ना छाड़ी आसे तो कौन इसना मानुखन किन्ना खुशी गुली भी स्पेशली यंगस्टर आसे मुखन नेक्स्ट जनरेशन kan mon la bhai kan do mon la pesi kiba hoisu ko noi parisu ko noi lebi mon la food step or mon la dream na eduni sab berai sulu tek photo society ko change hoboni goina etu ki mun bang wala asne eta pe ese manon la kota huni ase manukan kiba koi ase etu mun bia bi lagi ase mun ki bi pekhai hole bi na jana ba honi goina तो ब्रो दिस जर्नी मन ला प्लानिंग ना तो ये ओपरे अपनी भी की भावी आसे और अपनी भी शेयर करी भी आज सक्सेस ही है सेलिब्रेशन एक ताई है को बोलना यस थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इटा रूट रन कप लगा फैमिली मेंबर्स कांदे लोग पाइना महिला साइड प्रा मन बा खुशी पा जनाई दिए से एट द सेम टाइम आज जो स्पेशल दिन एक तासे মই কাৰণে दुनिया दे छोकरा एकता चाहिए पा जन्म होइसे गना आमा बाबा एसे खुशी पाइना प्रे गना हाला दिन एकता थाकिसे आई डू सेलिब्रेट दैट with the service to like peoples आज मॉर्निंग ला व्लॉग से आइसे हमने आगे
Jeriti Jaina Bechi Dukpa Laga Podi, and Aji Sampungi Jayasi to Montown de Jala students can, Bahade outsiders can, Aigana Aya, Abnikan organized Kragani, video get the Hina in Aiguna, handshake and lower them there, Bishi, need you feel appreciate Kurisha, need you. Really more it to them they realize group Parishigi, main come grado, Muino, actually I'm just a mobilizer. It's a main hero Mulode, brother Ase, Man Manukan Karni Goina, Iman Duk Pite Hat and the assist with their things they say. I don't wish Manukan but like Kichi will be to Dunia Manula Yamase, couldn't give a blame no. Like negative the first man Papna Gudi, only man it to clarify Kuriasi Amnian now Bodiki. Yati Amnihan calculate Kurisavi or counter can to Strakandivi in converse Kurisavi, man co little no will Tahana calculation or the Kadambi, La Paule, itu laga moi tikule parana. Why? Because yati bra jaru full jayase de. Will be Kurado, ekdam zero Kurase. Will be Christmas time ekta hover, entire northeast by assembly demand Kurasi Garikan. Edo Christmas time the chapel divi tamo thanisna, itu garila rate piniata kyoti jayase to costly ekta niase tahan ina nigena payment kan diule aro achanak hover do tade guide kule manubi loi jawlo la ase counter de nutun thali ase ina agona moi bi brodo ekta station de thakiu na pare so chumude moi ase moi thakarak to moi bi service dibo na moi kita time hobo counter moi rukina didi comfort kurite aro pachahan ja time especially tahange comfort kuri dibule ma sa basis kuri na ina jay ase de goina ida bro tron kapte first the things di ase at the same time kiman taila logore team khan count kuna para khan bi bishi ase edu bro and sisters kan amnian ki things di ase jai ja khan ge bishi amnian cooperate kurise like bishi dukte motat kurisho ko laga amnian bi realize kurise ni gi inia bhamna koro parise ma aigena enia ekdam bhal kotha korigina ja dem le khushi bra amnian ja dikina khushi ba amnian ge chanai di ase in the coming days too we do believe like এটা বি বেশি জনি যাব আর গাড়ি তো একদিন দে এটা তো একটা যায় আছে কালিবরা দুইটা যাব পরশুমবার তিনটা যাব এনিয়া রাশ হয়ে যায় আছে এটু টাইম দিবি একদম না সিচুয়েশন দে মহান কোঅপারেট করলে ভাল এটু দুসরা লাইন দে নয় মহান মানুষখান দুঃখ না পাবো কারণ তো এসিস্ট করে দিয়েছে তাহান পারে কিনা না সো এটুকে মহান কোঅপারেট করলে আর তাহানকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে তো তাই বি ব্লেসিং একটা আছে না ভিউয়ার্স কানো পড়ে জানাই দিয়েছে থ্যাংক ইউ এটা কোয়ানিসা ব্রো কোয়ানিসা একজন মানুষ পারা নয় মন সব একজন একজনকে শেয়ার করে না এনা মদত করা পারা আছে এনকারেজ করা তো এটা ফাইনাল রিকোয়েস্টই গো এটা কোয়ানিসা পারা তাক মনবে কমফর্ট লেভেল দে হবে কিনা লেভেল হবে কোশিশ কৰি আছে স্টিল ডু গো না এটা বি একদম কোশিশ কৰি আছে হলিবি কোয়ানিসা মুগান না বুংজা জায়গা পাইছে গদিবি এটা কোয়ানিসা মন লা বিজনেস টার্গেট নহয় ইমান মানুহৰ কম্পিটিশন হয় হলিবি পিছি সাল নিজুলা ফ্যামিলি লোডে না থাকি না দূরে থাকা তো Christmas time I have gotten at least transportation to provide kuri dibone gona moi apni ki bhi kuise mon mora de bhi boine jaise to man dam rana sormi lage na jana manon lore man close kurna to ina bhi ase to moi bhi pere thaka maro ase moi bhi came across kura ase itu garne inaga kosis kura ase de gona na pungja jaga pesi dagibo hole bhi ida bro tingle mojun ke saigena mojun na subscriber mojun na family members ki man ase amne be पेड़े पे मदद करी भी और पारा तक मन मिली ना करी दी वो देगा ना हमने ये रिक्वेस्ट करो ले तो वीडियो बना दिया लगा एक पॉइंट में এটা करी दिया से ताला टाइम छुटे का मोली दी से अजी एग्जांपल बस चला सर्विस एक लगा मान दो टू टॉपिक पे जाए से बट द थिंग इज दैट यंगस्टर्स कान मखान बुझिउ लेकता को जगह दे राइट काम करे आसी को जगह ठीक कोइ आसी इटू जगह दे इनिया कोऑपरेट करले बा तागान मगे माता नै रे एटू इनिया करिउ दे इनिया करिउ दे रिक्वेस्ट কৰা নাই बट द थिंग इज दैट एटू खपर মই ভিডিও কে আমি আনকি কই কিনা আছে কি মই নিচু মই সার্ভিস দিবল মন লাগে তাই নিচু মানু কি কোয়া করা নয় তো দুঃখ দেখি না আইছি তো মহান মানু গান্ধী সার্ভিস দেন দে আর দুসরা সিচুয়েশন মহান কে লোক পাদেন দে কো জায়গাতে রাইট আছে ঠিক কোবলে আর কোনবা ভাল কাম কৰি আছে ইটুকে মোটিভেট কৰি না কোঅপারেট কৰিছে বলে তো মহানা সোসাইটি রে চেঞ্জ তো বেশি ওসরে আছে না স্পেশালি ইয়াংস্টার্স কান্ট্রি মই ইটু রিকোয়েস্ট কৰি দিয়াছে থ্যাংক ইউ অল দ্য মানি ওভার দে বাই গাইস